बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख सकते होंगे कि मैं इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। मैं इस दफ्तर के बाहर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान के लिए टैक्स इकट्ठा करता है, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत के, पाकिस्तान की रियासत के अखराजात चलते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में जितने भी टैक्स गुजार हैं उनसे टैक्स इकट्ठा करता है और कौमी ख़जाने में जमा कराता है। जितनी भी पाकिस्तान में हुकूमतें आई हैं उनका यह दावा रहा है कि वो पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स अदा करने वाले लोग हैं, उनके लिए सहूलियात पैदा करते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। लेकिन इसका आज हम आपको अमली नमूना दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग टैक्स अदा करते हैं, करोड़ों रुपए सालाना टैक्स अदा करते हैं, अरबों रुपए सालाना टैक्स अदा करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। ये आप देख सकते होंगे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर के बिल्कुल बाहर कुछ गाड़ियां मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो कि FBR के अंदर आए हुए हैं और आखिर इनका कोई मसला होगा, क्योंकि ये लोग टैक्स अदा करते हैं तो इनके मसाइल भी होते हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो FBR का ये काम है कि वो अपने टैक्स पेयर के साथ मुसलसल रब्ता रखे और उनकी इज्जत करे। लेकिन जो लोग टैक्स अदा करते हैं उनके लिए देखें कि पार्किंग का बंदोबस्त कैसे किया गया है। ये लोग माहाना करोड़ों रुपए टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इनकी गाड़ियों को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जो साहब भी हैं ये कोई कारोबारी शख्सियत होंगे या फिर इनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से होगा, लेकिन इनको देखें कि आप इनकी गाड़ी को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। हालांकि आप पूरी दुनिया में देखें कि जो लोग टैक्स अदा करते हैं उनकी पूरी इज्जत की जाती है, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनके लिए ख़ास मराहत होती हैं। लेकिन ये देखें कि यहाँ पर ये हो रहा है कि जो लोग पाकिस्तान में टैक्स अदा करते हैं उनके साथ ये रवैया है कि उनकी गाड़ियों को भी FBR के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। लेकिन FBR के जितने भी अफसरान हैं आप देखें कि इस दफ्तर के अंदर उनकी गाड़ियों को अंदर दाखिल होने की इजाज़त है। लेकिन जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स छोटा अदा करते हैं, कम अदा करते हैं या ज़्यादा अदा करते हैं, ये मसला नहीं है, लेकिन उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती। ये देखें, ये उनकी गाड़ियां हैं जो कि FBR के बाहर खड़ी हुई हैं। अभी हम और भी आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये लोग यहाँ पर आते हैं और इनकी जो गाड़ियाँ हैं उनको इज़्ज़त और एहतराम जो है वो नहीं दिया जाता। ये आप देख सकते हैं कि एक और गाड़ी को FBR के एहलकारों ने वापस भेजा है और इन साहब को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। पार्किंग के ये हालात हैं कि ये देखें, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की गाड़ियां हैं जो यहाँ FBR के बाहर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को चलाते हैं, लेकिन इनकी गाड़ियों को अंदर पार्किंग की इजाज़त नहीं है। FBR की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस FBR के ऊपर सालाना करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का ख़र्चा होता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये खर्चे और अखराजात जो हैं वो शाही खर्चे सिर्फ अफसरान के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए हैं। FBR की आप कारकर्दगी देखें तो दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं जहाँ पर टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़्यादातर प्राइवेट कर दिया गया है, आउटसोर्स कर दिया गया है और वो वहाँ पर पूरी दुनिया में टैक्स पेयर को सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन FBR के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर आप देखें कि किस तरह की सहूलियात हैं। ये हालात हैं, ऐसे हालात में कौन FBR के अंदर आने की कोशिश कर सकता है। खौफ व हरास का एक आलम है। एक आम टैक्स गुजार इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। उसको ये नहीं मालूम कि उसने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न किस तरह फ़ाइल करना है। जो कारोबारी बिरादरी है उसके लिए भी इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि वो एक आम दुकानदार जो है वो टैक्स का जो फॉर्म है उसको फिल ही नहीं कर सकता। तो FBR के जो लोग हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस खौफ व हरास की फ़िज़ा को ख़त्म करें, टैक्स गुजारों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। ये एक आम आदमी की खिदमत का इदारा है, आम आदमी की खिदमत के लिए बनाया गया है। जितने ज़्यादा टैक्स पेयर पाकिस्तान में होंगे उतनी ज़्यादा पाकिस्तान की कौमी आमदन में इजाफ़ा होगा। लोग खुशी से टैक्स अदा करेंगे अगर उनकी गाड़ियों को, उनके लिए पार्किंग बनाई जाए, उनके लिए प्रोटोकॉल दिए जाए, उनको मराहत दी जाए और ये खौफ व हरास ख़त्म किया जाए तो फिर लोग यकीनन टैक्स अदा करने की तरफ आएंगे।
لیکن یہ صرف اور صرف کاغذی باتیں ہیں. کئی یہاں پر FBI کے افسران گزرے ہیں, انہوں نے بھی ہمیشہ یہ دعوے کیے, لیکن کبھی ان دعووں کے اوپر حقیقی جو عمل ہے وہ نہیں کیا گیا. آپ FBI کے چھوٹے سے چھوٹے دفتر میں چلے جائیں, وہاں پر بھی یہی عالم ہوتا ہے. ایک عام آدمی, ایک عام ٹیکس پیئر FBI کے دفتر کے اندر گھس تک نہیں سکتا. وہ کسی بھی افسر کے پاس جا کر اپنے مسائل نہیں بیان کر سکتا, اور یہ نہیں بتا سکتا, کوئی اس کو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ اس نے اپنا ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کرنا ہے, اس کے ٹیکس اگر وہ فائل کرتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے, کیا نقصانات ہوں گے. تو صرف اور صرف یہاں پر خوف و ہراس کا عالم ہے. لوگ اس طرح کے ماحول میں کس طرح اپنا ٹیکس ادا کریں گے, یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو کہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جب تک ان اداروں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی, عوام کا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا, تو پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے. یہ دیکھیں, یہ FBI کے باہر جو لوگ ٹیکس ادا کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کی گاڑیاں اب بھی یہاں پارکنگ میں اندر داخل ہونے کے بجائے باہر لگائی گئی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑیاں ہیں, ان کو اس طرح کا عزت اور اس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے. حکومت کی جانب سے کئی دفعہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ٹیکس ادا کرنے آتے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جائے. ویسے بھی آپ چھوٹی سے چھوٹی کمپنی میں جائیں تو آج کل یہ کارپوریٹ کلچر ہے کہ جو لوگ کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو عزت دی جاتی ہے. جو عملہ ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتا ہے, ان کے مسائل کو سنتا ہے, ان کی گاڑیوں کو پارکنگ میں لگایا جاتا ہے, ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں, یہ کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ یہاں تک کہ ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی پارکنگ کے FBI کے اندر الاؤ نہیں ہیں. یہ پاکستان کی بیوروکریسی کا یہی مائنڈ سیٹ ہے. آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں, آپ کو اتنا ہراساں کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو عزت نفس ہے اس کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچتا ہے. آپ کی گاڑی کو پارکنگ کے اندر داخل نہیں ہونا دیا جاتا, آپ سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں, آپ سے طرح طرح کی چیکنگ کی جاتی ہے, اور آپ کو مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جاتا ہے. حالانکہ FBI کا یہ فرض ہے کہ جو لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آ رہے ہیں وہ ان کے مسائل کو سنیں, ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھیں. کئی دفعہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ FBI کو فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنایا جائے گا, لیکن اس کے صرف دعوے ہی کیے جاتے ہیں. یہ اس کی عملی مثال ہے. یہ تو چلیں کوئی بااثر شخصیت ہو سکتی ہیں, کوئی بڑے کاروباری لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام ٹیکس پیئر جو کہ چھوٹے سے چھوٹا ٹیکس پیئر ہے, اس کے ساتھ FBI کے افسران کیا کرتے ہوں گے, کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہوگا, کس طرح ان کی گاڑیوں کو باہر تو یہاں پر لگی ہوئی ہیں لیکن اندر کس طرح ان کی گاڑیوں کو آنے دیا جاتا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف پاکستان میں سیاست جو سفارشی کلچر ہے وہ عام ہے. اگر آپ بااثر ہیں, طاقتور ہیں, آپ کے اندر کوئی ذرائع ہیں, کوئی دوست ہیں جاننے والے, تو پھر آپ FBI میں داخل ہو سکتے ہیں, اپنی گاڑیوں کو بھی اندر لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں ایسا اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کو باہر لگانی پڑیں گی, کوئی آپ کو اندر نہیں جانے دے گا. اب یہ دیکھیں, یہ گاڑی ہے جو کہ پارکنگ سے ہو کر واپس آ رہی ہیں. اب نہیں معلوم یہ اپنا ان کو کیا مسئلہ ہے, کیا ایشو تھا, لیکن FBI کے اہلکاروں نے ان کو بھی واپس بھیج دیا ہے. اور اگر ان کی کوئی میٹنگ شیڈول تھی, کوئی ان کا ایشو تھا, کوئی مسئلہ تھا, تو ان کو سنے بغیر ہی یہاں سے FBI کے دفتر سے باہر بھیجا جا رہا ہے.